Hi! So, karon, no, pinaka-last nga topic under the laws of signed numbers is ang operation nga division. Okay? So, very easy ra gid ning division, no? There are only two rules that you have to remember. Mura gyapon to, like signs o unlike signs. Pag parehag sign ang imong gi-divide, ang sign sa answer positive. Pag dili parehag sign or unlike signs ang imong i-divide, negative ang sign sa ilang answer. So, again, timan ha, same sa multiplication, pag may kag division, ang buhaton sa numbers, i-divide. I-divide ra gyud. Okay, mo ra gyud na. Okay, next, later na nimo problemahon ang sign. So, again, so ito'y kuan, no, para dili ka maglibog, unahon sa nimo divide ang number. Discern na nimo, at timanon ang iyang sign, kung positive ba siya or negative. So, for example, dirita, 6 divided by 3. Okay, by the way, no, pasabot na ng bar, okay, divide na, no, sa elementary, ang symbol, inani man to. So, pag high school na or college, pwede, no, kanang like bar, or pwede po na, inana, no. Okay? Now, so, pagbasa ni 6 divided by 3. So, i-divide, pila man na. So, the answer is 2. Okay. So, kung nakoy mga estudyante po no, nga maglisod og divide, para dili mo maglisod og divide, pag-memorize gid mo palihog sa multiplication table. Okay? Kay actually, ang division, kabaliktaran ra siya sa division. Okay? So, pasabot ani, pila ka 3 sa 6. Pila ka 3 sa 6. So, 2. Okay? Now, unsaan nimo pag check pod nga sakto imong answer. No, sakto ang number. Pag i-times na nimong answer, quotient, o kining divisor, kining ubos, i-times na nimo sila, i-times, kana sila duha, kini o kini, dapat mo, balik na sa ibabaw. May equal siya sa ibabaw. Pag dili siya equal sa ibabaw, mali ang imong answer. Okay, kuha? Okay, now, dirita sa sign, human naman ta sa number, so let's go with the signs. Positive o positive, the answer is positive. Okay? Like signs, positive. Now, so, mora gyapon na, di ba? Same numbers, 6 og 3, 6 og 3. So, expected, ang answer na 2 ra gyud na. Okay, so 6 divided by 3, again, mag-una ka sa number, 6 divided by 3, 2. Now, parehag sign, di ba? Like signs. Basta like signs, unsay sign sa answer? Positive. Okay? Duha man ka negative. Okay, so ma-positive siya. Next, 6 divided by 3, mora gyapon, 2. Now, unsay sign sa answer? Isa ra man ka negative. Negative ang answer. Now, 6 divided by 3, 2. Unsay sign sa answer? Is pila ra man ka negative? Isa lang, ang isa positive. So, therefore, negative. Okay, that's it. Okay, sa'yo na bang division? Okay, kini lang. One thing that I want you to remember is this. Ang 6 divided by 3, dili na siya equal sa 3 divided by 6, ha? Okay, lahi na sila. Ang kini, 6 divided by 3, ang answer na 2. Ang 3 divided by 6, ang answer na 1/2. So, pareha ba sila now? Dili. So, therefore, they are not equal. Okay? Pero, kini nga topic, this is about reducing the lowest terms, no? Which is, ato ra po nang i-discuss pohon. Okay, so, salamat kayo sa pagpaminaw. Bye, guys.